एडिसि आमसायो रेगानि सामं ख्लायनाय रक सामंनि सालाय मुंग सांग्रंसाला रायाबारि विलेज कमिटिनि अफिसाव डेपुटेसन दिनानि बागै थांका भारतीय जनता पार्टीनि सामं ख्लायनाय रक आफुरनो आतुमसाखि बीजेपीनि सामं ख्लायनाय रकनो जप्रका हदानि सामं हामिया ख्लायनाय रक आरो रक खरकसि बीजेपीनि सामं ख्लायनाय सागो दुखु मानखा बीजेपीनि सामं ख्लायनाय रकनो जप्रकमानि लगिव हदानि सामं हामिया ख्लायनाय रक विलेज कमिटिनि अफिसाव जप्रक लाइका हनि साका आबनि उलो अफिस नि सामं ख्लायनाय रक पुलिसनो कक्तमा रुखे पुलिस पातिमुं थायो फायै बीजेपीनि सामं ख्लायनाय रक बाय कक रक सामनि उल पातिमुं रक साइमानखा तेबो सराय पातिमुनि कक्तमा माने सांग्रंसानि हरनो सागो दुखु मानाय रकनो नायना बागै फाइका आमसानि एमएलए रामपद जमातिया सांग्रंसानि हरनो खरक निची सामं हामिया ख्लायनाय रकनि फाइसिं अ किल्ला थानाबो ककसिलजामुं ख्लायका एमएलए रामपद जमातिया सर की কারণে আজকে কিল্লা থানায় বিশেষ করে আজকে রায়াবাড়িতে রেগার যারা জব কার্ডের লিস্ট আছে তাদেরকে নিয়ে তাদের নামের লিস্ট নিয়ে সেরে আমাদের কার্যকর্তা শঙ্কর সিং জমাতিয়া এবং আরও কয়েকজন ওনারা রায় বিসি অফিসে তাদের ডিমান্ড দেওয়ার কাজের ডিমান্ড দেওয়ার জন্য ওইখানে লিস্টটা জিআরএস এখানে দেওয়ার জন্য গিয়েছিল। তো যাওয়ার পর কিছু দুষ্কৃতিকারী অনেকজন প্রায় 30-40 জন ওরা এসে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে মারধর করে লাঠিসুটা নিয়ে কিলঘুষি মারে এবং অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং তখন এডিশনাল বিডিও রাজীব দেবনও এখানে ছিলেন এবং উমেন মেট ওইখানে ছিলেন, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ছিলেন এবং ওরা অবস্থা বেগতি দেখে পুলিশকে এডিশনাল ভিডিও নিজেই দেখে এনে আনা হয়েছিল, পুলিশ ছিল। তো পুলিশে অতি কষ্টে যে শঙ্কর সিং জমাতিয়া ওকে অফিসের ভিতরে নিয়ে তালা মেরে বাইরে থেকে তালা মেরে ওনার প্রাণটা বাঁচানো হয়েছে। ताबुनि काहाय किसानि बागै या काखै बीजेपीनि सामं ख्लायनाय रक फियाबा सामं हामिया ख्लायनाय रक देशा चप्रबुइ मानु हनि साका एमएलए रामपद जमातिया ताबुक नाहारमुं तामो शेप नाहार जाक पाति मुंनो तुयै एडिसि एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक दै बियो रिपोर्ट कक खरां।